for areas na dili covered ng city government, we're expecting na mag-comply ang mga businesses sa ato ang amended CCTV ordinance. It's already signed and published. Enforceable na jud siya. So, mo na lang is, sa unta ma-inform ang mga establishments kung sa ilang roles and responsibilities under the amended CCTV ordinance. So, if you're an establishment na covered aning ordinance, we're hoping na we're expecting jud na mag-upgrade ka sa imong CCTV as required under the ordinance. So, mabot na dyan ang panahon before mag-end ang year na halos na lang CCTV diri sa Davao. Klaro na dyan kaayo. Mas klaro pa sa love life ninyo. Ma'am, sumpayan na ko, ma'am. Councilor, sa amended na ordinance, unsay mga highlight provisions, mga kausaban na ito, apil ba, hindi ma'am, katong kinahanglan mo cooperate ang mga private establishments sa investigation anytime na mga yung copies sa footages ang ito ang Investigators. Yes. I would like to reiterate, no, kapila na dyan mo nagibalik-balik, unta mga makasabot ang establishments. Under the amended CCTV ordinance, dili na required, mamutana pa sila sa Manila office, head office, asa banana office, para lang maka-access atong mga law enforcement officers. Under sa amended CCTV ordinance, once an investigation is underway and na ay law enforcement officers na muduol sa inyo, maghangyo na tan-awo ng CCTV, you are obliged to show them the CCTV footage. I-clarify na ko, only to show. Kaya dili man nato mapugos sa establishments maghatag og copy. If the law enforcement officers want a copy, they know that they have to follow the rules for obtaining a cybercrime warrant to get a copy of the same. Pero kung solely for viewing purposes, dapat at the moment na nag-request atong law enforcers, patanaw dayon sa ilaha ang footage. Sa sanction. Only for viewing purposes. Sanction, we have 5,000 pesos fine for the First offense. Wala na first offense, every time. Every time that you refuse na magpakita ng CCTV footage, you can be fined up to 5,000 pesos at the discretion of the court, and your business permit may be revoked if nakita nato na grabe dyan ang violation. Ipahulan ni mong duha ka adlaw, ipatanaw lang din ni mong gihapon, nag-violate na ka sa ordinance, i-hold pa nimo ang investigation. As we all know, labaw na sa mga hot pursuit cases, ma'am, no? Time is of the essence, Jude. Every minute, every hour that you delay showing your CCTV footage is a very big problem for our law enforcement officers. Labaw na katong recent incident no na bata gi-kidnap daw kunuhay. So, gi-abduct ang bata. Ako, mama ko, every minute na wala sa ko akong anak, grabe na jud akong kakurat, kakulba anak, akong heart mo. As in, tapos naalang di ay sa isa ka establishment ang CCTV na maka-pinpoint kung kinsa ang nag-abduct sa bata. So, ang hangyo nato sa mga establishments, please allow immediate viewing. Sa mga business owners, please inform your staff and be informed yourselves about the provisions of the CCTV ordinance. If you need a copy, please ask our office. We will give you a copy. But I'm sure ang mga media outlets very open na rin nun na put may mga kopya and wala pa pangayon ko sa mga office para ma-spread na to ang word about the CCTV ordinance. last po, penalty sa non-functional CCTVs. Penalty of non-functioning CCTV is 5,000 pesos, and again, possible revocation of your business permit. So, dako kaayo. If nakay CCTV pero it's not functioning, if functioning ang CCTV pero ang footage required at that time na erase or na off ang CCTV, that's also it's your duty to maintain your CCTV system. So if mawala na recording, tapos kato na recording, naka-record di ay o incident, niya ma-prove na
nakay lapse, pwede gihapon ka ma-penalize ana. So we're asking all establishments to please maintain your CCTV. Dahil na magmura na CCTV karon, di ba? Maski sa balay, pwede na ka magpapalit og CCTV karon. 2,000 na lang tumas, no? Bantayan mo uyab, bantayan mo Shopee na mo abot. Grabe, lahi na din kayo ang CCTV system karon. Ma'am. Klaro na kaayo niya, mura. Ma'am,